Teno jaga phaimani ang dofani bagani phayo. Puila jati ulo party ang rajnitik khlayo BJP kintu aipun BJP ani yakung tansui rakha 2016 amendment bill pass khlai ang bo khoroksa jonojati morchani rajya committee ni সদস্য phiaba ang BJP khlaimani sobka sat sobka bikas ani Tripura sarongni bikas ni bagai kintu tabok 2016 amendment bill je lokosabha bill pass khlai ani yakung kaini ni tansui rakha aun pore usogango kaisa declare rakha territorial council bumung phiaba tabok anu yakung tansui roi jodi anu wheelchair mane abo কোনো মিনিং করাই আউনি বাগাই আং তাবুক বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য পনা বিজেপি পার্টি খাইনানে আনি কোনো প্রশ্ন করি খাইছে আং যদি বিজেপি পার্টি খাই দং হাংকাই তিনি যে গণমুক্তি পরিষদ বা যে আগে বুল খাই থাঙ্গাই রক ন আং যে বুল হনে মানে বা যে বুল হনে সাইজ মাইমান আউনি কোনো মিনিং করাই আউনি বাগাই পার্টি কতরি আনি পার্টি সেকেন্ডারি সে আনি জাতি থাঙ্গা নাঙ্গাই তিনি 1949 15 অক্টোবর চিনি দফা Chini Raja, India government no dormoni babu khaka, bobai mar jarangha, kintu komorna bagiya hamnani bagise, kintu phiaba bosung no bitir khaika, bufa matoi hai buma matoi hai khaika, Bangladesh ni wansa tuwi supongka, o hani bosanangka sokomona nakha. Aun bagi o Indian Constitution tongo, omona ang bisas khayo, kintu o Indian Constitution anu bitir khaika. Hai pano tabok o Indian Constitution no tuino. Jodi se 2016 amendment bill Lokasabha pasangka Rajya Sabha pasang hangkai ang tiar tongnai o constitution no sakang guli phanangnai ang aun bagan khaklabo constitution no sakang guli phanangnai auni pore ang thinai o hasakao ang khoroksa dofa ang khoroksa jati ang khoroksa borok hisabo o hasakani borok no phunoknai ebong ang tiniwo kobogo joto chini dofani political leader okno তিনি নিসিমি রাজনৈতিক বাধ্য সিদি রাজনৈতিক খাইকাছেন দফানো মথাঙ্গানি বাগৈ কিন্তু তিনি সিক জরা দফা কমনানি বাগাক থাঙ্গৈ দংখা যতন ইয়াকুং তান সুজাকা 2016 সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যদি সে পাসং হাংকাংকাই রাজ্য সভাও ত্রিপুরা সুরমারঙ্গৈ থাংছিনাই জরা করিখা আউন বাগৈ তিনি ন জরা আউন বাগৈ তিনি ন অ জরাওয়ানো যতন খাতামসা খাবাক সাখলাই রাজনৈতিক বাধ্য Sini unity ebang mo kaisa ঐতিহাসিক দিন সিতং আবন আং যতন কবগ আবন আং খাস রাঙ্গৈ তিনিও ও যে তামনাই প্রতিবাদ মিছিল আংবো বরক বাই বাক্সা যত বাই বাক্সা খরকসা ত্রিপুরা হিসাবে হিমনানি ফায়ো হামবাই যতন যে তাওসা জরতই যে চবা খাই তমনি নং তো ও গোবাং জরা রমিনো ত্রিপুরা সানো মথানেন বাগै লামো হিমজাক दा बुखे कन्स्टिट्यूशन नि लामा तैनो ओ जे ত্রিপুরা सारनो फियगनानि हनैनाय नों गोबां मा जरा जरा लामा हिमका कक बो साका फिया तिनि नों साका जे कन्स्टिट्यूशन नो सकां गलि कग्रा थुं हनै साका कन्स्टिट्यूशन नो के ओम हाइ रगनि नरनो मथांजागनानि बा त्रिपुरा सारनो मथांजागनानि कोनो ताइ लामा करि खादा नि वानसुं ना ना गोबां मा बरंखौ कक हाम साव कक हाम साव थांनानै कक मथांजागनानि कक थाङै तंनानि कक नरो साव किन्तु हाइबनो ब आ कक सावै आनु बान्दि ओइ तिना आनु सकमरखा o constitution anu sokomorkha aun bagai o constitution je bo batpar abu prithibi o phunugui na nangana wala phunugui na nangana abo ha khai wala phunugui na nangana Indian constitution je cheating khayo chungno abu chung wala phunugui na nangai o je constitution ebang aboni bagai joto do phatiar thongna nangai ত্রিপুরা অবাকে দফা থানসা ওংখা ওই থাংমানি ওলবা কনস্টিটিউশন বানি তো তৈদল জাগনাই কনস্টিটিউশননি অবাই যদি রুল দংখা অ রুলনি বিসিং তৈखे কি অন্য লামা করিখা ত্রিপুরা থানসাংনি दा অবাই ইনখানবা ত্রিপুরা থানসাংই নিজিন অধিকারनो जों साननाय निजिन अधिकारनो सांनाय जों थानसा नि बिसिं तै खलायै जों बिश्वबासिन थानियो जों बिचार साननाय एवं जदिसे ब जदिसे Tauran jere example borok hamya bokon soben kahamungi malangi osung sara bo sajung komori ma thnai aun bagi o constitution bo sajung no komoroi India tukra ngai thanai ebong baddong ngai last porjonto o constitution no sung sogoi sung alada sung tamnai katal country sanamnani bagai sung baunang ngai hoise khamai khabon